मौलवी साहब चप्पा है तेरे को पूछ के बयान करा मेरे नबी दा हुक्म है बैठे हो और एडा वड्डा वलीमा होया एक चमची नहीं ये गुआची कहते नहीं हम मौलवियों का हुकूमत देंगे तो वो मुल्क का क्या करेंगे मैं क्या अन्नी दिया इंज करेंगे मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਤੰਬੂ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ हैं जो ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਂਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਲਓ ਜੀ ਖਾਜਾ ਦੀ ਛਟੀ खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी 6 रजब उल मुरज्जब आप दा यौम और से उस निस्बत दे नाल 6वीं हदीस सुनो और यह है हुजूर दे सहाबा दी शान दे विच जे जागो तो फिर सुनावा हदीसां ही ने मैं ते इस तो इलावा गल ही कोई नहीं पहले कुरान पढ़े उन्हां हदीसां पढ़दा पिया और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी मैं साहिल वेख लिया बस कश्ती किनारे लगण वाली तुहाडी जान छुट जानी है और यह तकरीर तुसी याद रख लो जी हयाती पर पटड़ी तो लाह जाओ तो गल तो कुछ ना होई इंशाअल्लाह सदका मेरे दाता दा इंशाअल्लाह बिल्कुल फिट रहोगे तुसी अकीदत तो उनको डामा डोल ना कर सकेगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के बारे की फरमाया आका करीम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी फरमा अल्लाह ने सब तो पहले मेरा इंतखाब फरमाया है मैनू चुनिया है हाथ चुकोए बड़े तो हाथ चुके खड़ा सुभान अल्लाह बेटे दोबारा नहीं तुसी नौजवान मैनू डाढ़े प्यारे हो उदी वजह है कि तुसी लोग मैं पहलो भी दस्या तुसी हजूर दी फौज हो 2 मिनट वास्ते मेरा सबक सुनो मेरी जान और सबक पका के ले जाओ जिवें लोकी गल्लां करदे ना कदी जिस दिन सुन्नी तू करनियां शुरू करतियां सारे कीड़े मकोड़े मर गए लेकिन गौर जरूरी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने सब तो पहले मेरा इंतखाब फरमाया फिर फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा कराम दा इंतखाब फरमाया और केदे वास्ते मेरे वास्ते मेरा ख्याल है मिसाल दे देवां ते गल समझ आएगी ओ ये वे सहाबा कराम दा इंतखाब अल्लाह ने कीता इंतखाब कहंदे ने चुगया है आप कहते चुगला इथों चुगला जेड़े चंगे चंगे सेबां दी रेड़ी मैं तेरे सामने खड़ी करा भी चुगला है ते सारे छोटे छोटे सेब चुकेंगे ना काने काने गले गले निक्के निक्के हाँ जी अच्छा चंगे चंगे बड़े बड़े लाल लाल बल्ले 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 आही तो गल मैं तेनू दसनी सी तेरे सामने सेबां दी रेड़ी होवे तो तू चंगे चुगेगा वो जिन्हां सहाबा नू रब ने चुगया दस किड्डे कु चंगे होण तेनू अज ये मसला ही नहीं समझ आया मैं देसी बंदा मैं देसी तरीके नाल मसला समझाता पिया जेड़ा सहाबा ते एतराज करे और रब दी पसंद ते करदा है ते जेड़ा रब दी पसंद ते एतराज करे वो कोई बंदे दा पुत्र हो सकदा है ए असल बात ये समझ आ गई अजी हदीस नहीं ये मुक्की नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबान फरमा आ जेड़े मेरे सहाबा चुगे सन ना इन्हां दे विच तो फिर अल्लाह ने निगाह रहमत फरमाई ना ते इन्हां दे विचों जेड़े सब तो टॉप दे 4 सन ओ चुग के फिर मैनू अता फरमा आज ये नारा तहकीक और जेड़ा सुन के ना तो कईयां दे ढिड च दर्द उठ खलोंदा जे नहीं नारा तहकीक नहीं लगाना चाहिए मैं पर दफा हो जा गोलिया तेरे को पूछ के नारा लाना कमीनिया तू कौन है नारा तहकीक दी मुखालफत करने वाला वो एक बेगैरत नु मैं सुनया कहंदा ये नारा लगाना नहीं ये सुन्नियों की मुखालफत अल्लाह अल्लाह ते यमन ते कभी सा तेनू हदीस दा तर्जुमा किसे नहीं दसया शर्म और हया करनी चाहिए सहाबा ना इन्नी दुश्मनी सहाबा तो बगैर ਤੁਹਾਡੇ पल्ले की है दसो ना यार तुम्हारे पूछने वाला कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ है कि 4 यार नहीं कहना चाहिए मैं कहा क्यों कहता जब हक 4 यार कहा ना तो बाकी सब नहीं हक सब यार कहना चाहिए अच्छा तो मैं कहते तो 5 तन पाक कहेंगे बाकी तो सारे निकल गए ना वो नहीं वो यार ये 5 की शान ज्यादा है मैं कहा तेरी नस्ल मुक जाए 4 दी भी शान ही ज्यादा है बाकी निकल दे कोई नहीं भी इन्हां दी 4 दी शान ज्यादा है मन ना मरदा क्यों है बैठे हो गिरामी कदर हजरात इस मसले को आप समझने की कोशिश फरमाएं लेकिन अजय हदीस नहीं जे मुक्की हुण आ गया तुहाडा इम्तिहान जिन्ने भरा बैठे हो मेरे बच्चे भी जरा तवज्जो फरमाना मैं एक गल बड़ी समझण वाली आ अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया फिर मेरे सहाबा दा फरमाया फिर उन्होंने 4 महीनू दिते फिर अगे की फरमाया साया जी ओ कौमन अन करीब एक कौम आएगी और वो की करेगी
فرمایا ینتقصونہم ویسبون اصحابی، میرے صحابہ دے وچوں نقص کڈے گی، عیب اللہ واسطے، اور کئی کمینے اداں دے ہون کے صحابہ نوں گالاں کڈن گے، اور پچھلے 3 سالوں تو پاکستان میں گالاں کڈیاں جا رہی ہیں، اور کتے راتوں رات انگلینڈ دوڑ جاندے نے۔ میں کہ جی ماں دا دودھ پی سکتی تے کھلو نا، سمجھ آئی نا؟ عدالت تیرے بارے کچھ کرے نہ کرے پر کو ممتاز قادری آ جانا ہے۔ اس واسطے ملک پاکستان نو کسی اور پاسے نہ لے کے جاؤ، جدوں بھی پاکاں دی بے ادبی ہوندی ہے نا تے اس ویلے بد امنی شروع ہو جاندی ہے۔ جیڑا جیڑا پاکاں دے خلاف بولدا ہے صحابہ اہل بیت، میں حکومت وقت نو مطالبہ کراں گا انہاں نو پھڑ کے چوک دے وچ گولی مار کے لٹکا دیو۔ جدو فصلاں بچاؤنیاں ہون نا، اج کوئی زمیندار بیٹھا ہے ایک کاں مار کے وچ لٹکا دیندے نے، فصل بچ جاندی ہے، فصلاں بچ جاندیاں نے، وہ کاں لٹکیا ہوندا سارے کہندے ساڈا آہی حشر ہونا ہے، ایک کالا لٹک جائے نا فصلاں بچ جاندیاں نے، کہ ایک گستاخ صحابہ یا اہل بیت لٹک جائے تو ساڈیاں نسلاں بچ جائیں۔ بیٹھے ہو تگڑے ہو کے بیٹھو، پھر مسئلے سمجھا کرو۔ اس واسطے میں مطالبہ کراں گا حکومت وقت ہو، جیڑا بندہ صحابہ یا اہل بیت یا ولیاں دے خلاف اپنی زبان چو زہر اگلدا پیا ہے نا، انہوں پھڑو، تانوں نہیں نظر آوندا، انے ہو، پھڑو پھڑو قابو کرو، پتہ ہے تانوں۔ اور یہ جڑے لوگ ڈنڈیاں مار دیں نا، وہ ملک دے بھی غدار نے، حضور دے بھی غدار نے، اہل بیت دے بھی اور صحابہ دے بھی غدار نے۔ تانوں شرم کرنی، سارا پتہ پھر چپ کر کے بیٹھے ہو۔ اے ملک بد امنی دا متحمل نہیں۔ کڈا سونا مسلک سنیاں دا، نہ صحابہ دی گستاخی، نہ اہل بیت دی، نہ ولیاں دی، سب دا ادب ہے۔ اس تو چنگی دنیا تانوں کتھے لبنی ہے؟ ہوں سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی تانوں اس گل دی؟ اس واسطے پڑھو اور انہاں نوں قرار واقعی سزا دیو۔ رہ گئے سنی، انہاں دے پیچھے دوڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اے صوفی بندے جی، پیچھے دوڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ بابے خادم دے پیچھے بڑا دوڑے، 45 پرچے کیتے، کی لبا جے؟ سعد رضوی نوں 8 مہینے جیل، کی لبا ہے؟ اخیر تے لعنتاں۔ تہاڈا مقدر، تہاڈا مقدر سنیاں دے نال جے نے بھی دغا کیتا نا، او دا مقدر بنیا جی، ٹھیک ہے؟ او ویکھ لو شہزادہ کل بھی بلے بلے تے ہن ویاہ تو بعد ہور گڈی چڑھ گئی۔ میں کہا جا بھائی تو کڈا سونا ولیمہ ہویا ہے، سارے تو پہلے یتیماں بچیاں دے نال چل کے، صرف کھادی نہیں کھلائی بھی ہے، اور ایڈا بڑا ولیمہ ہویا، ایک چمچی نہیں یہ گواچی۔ کہتے ہیں ہم مولویوں کا حکومت دی گے تو وہ ملک کا کیا کریں گے؟ میں کہا انی دیا اینج کریں گے۔ میں کہا تہاڈی کتے روٹی ہوے اوتھے دیگاں نہیں لبدیاں، تمبو بھی پٹ کے لے جاندے نے لوگ، ہیں جو جڑے کیٹرنگ والے بیچارے تو لبدے پھردے ہوندے، ساڈے بانس کدھر گئے، ساڈے فلانے شاہ کتھے گئے، کرسیاں کتھے گئیاں، ایک چمچی نہیں جی اگے پیچھے ہوئی۔ یہ دا مطلب ہے دل چ خوف خدا ہوے نا تے انج ہی ہوندا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ جے سنی، یہ جے تحریک والے بیلی، حالانکہ نہ میں نمائندہ تے نہ میرے کول عہدہ تے نہ میں کدی جلسے جلسے گیا، لیکن ایز اے اسکالر میں تبصرہ کر سکنا، کسی دا پیو دا ملک ہے، میں تبصرہ کر سکنا، اور یہ تبصرہ کرنا بھی چاہیے، اور میں کردا بیٹھا۔ او بیٹھے ہو، تو یہ سادہ سی باتیں ہیں۔ او ویکھ لو کل بھی نمازی پریزی، آج بھی نمازی پریزی، کی لبا 8 مہینے بٹا کے دسو بھائی۔ ہاں جی او شہزادہ لگا ہے جناب، شہزادہ لگا جی، او بابا جت گیا جی۔ ہے سمجھ آ رہی؟ کچھ نہیں لبیا سوا لعنتاں تو، اور او بندے ہن جیتے نے، یہ بالکل ٹھیک نے۔ ایک ہفتہ پہلو ڈبو مبو کبو شبو سارے رل کے کہتے انڈیا سے فنڈ، وہاں سے یہ دہشت گرد، پرچے، مولوی پڑھ لو، مسیتاں ویلیاں۔ اگلے ہفتے کہتے نہیں یہ تو صاف ستھرے ہیں۔ میں کیا وہ کیڑے دودھ دی نہر چ نہاتے نے؟ تو سانو بھی تو پتہ لگے نا یار، جنوں دل کردا ٹی وی والے انج کر دے، دل کردا کمال، تم نے مرنا نہیں ہے، تمہیں خوف خدا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسلام کا سر فخر سے بلند رہے گا۔ اب میری گل یاد رکھ لیا جائے، بات دور نہ چلی جائے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے میرے صحابہ نو، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، پھر میرے واسطے میرے صحابہ دا، پھر انہوں نے وچوں 4 چوک کے مینوں عطا فرمایا۔ پھر کچھ قوم آئے گی، ایک گندی نسل، گندی قوم، وہ کی کرے گی؟ صحابہ کرام گالاں کڈے گی، نقص عیب بیان کرے۔ حضور پھر کرنا کی ہے؟
فرمایا لا تناکحوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تاکلوا معہم ولا تسلموا علیہم. فرمایا نہ رشتہ دینا ہے تے نہ لینا ہے، نہ انہاں دے پیچھے نماز پڑھنی ہے تے نہ انہاں دے اتے پڑھنی جنازہ. مولوی صاحب تم تو پیچھے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دیکھو نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بھی ہیں، تو آپ سلام نہیں لیتے. تو دیکھو میں کیا با حضور نے دسیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو میں کداں پڑھا؟ حضور فرمایا سلام نہیں کہنا، میں کداں کہاں؟ حضور فرمایا جڑا گستاخ صحابہ دے نال رشتہ نہیں کرنا میں کیویں کراں؟ وہ نبی پاک نے اتھوں تک فرمایا نہ روٹی کھانی ہے تے نہ پکا کے انہاں نوں پاونی ہے. جو ہے ہر چیز آقا کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا. میں کنے کر لواں؟ حدیث شریف نہ ہووے فقیر ذمہ دار تھی جی ہے تے پھر ہر بندے نوں اپنا ایمان دی غیرت نو چیک کرنا چاہیے نا کہ میرے وچ ہے. دشمن سے آباد آ جائے، دشمن اہل بیت آ جائے، نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے، نہ سلام کہنا نہ جواب دینا ہے. بیمار ہو جائے پوچھن نہیں جانا، مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا. اوہ مولوی صاحب چاپا ہے تیرے کول پوچھ کے بیان کرا، میرے نبی دا حکم ہے. ادب کر لو، ساڈے کول عزت کرا لو. جیڑا صحابہ اہل بیت دی عزت نہیں کردا میں اداں دی چبل نوں کی سمجھا؟ یا اپنا سائیڈ تے ہو بیٹھے ہو. لو جی آخری حدیث شریف سنا کے تواڈے کول اجازت منگیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری تقریر دا نچوڑ دیندا پیا جے جاگ دے بیٹھے ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منهم وخرج من الدنیا علی محبتهم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی. ساری تقریر جڑے بندے بیٹھے، مینوں نہیں پتا تہاڈا کی مسئلہ کتھوں آئے ہو کون ہو تسی، آ سن لو جی سمجھ آئے. پوری تقریر دا نچوڑ حضور نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کرے، میرے صحابہ دے نال پیار کرے، میری اہل بیت دے نال کرے، میریاں بیویاں جڑیاں ایمان والیاں ماواں نے انہاں دے نال محبت کرے اور حیات وچ کسے دے خلاف گل نہ کرے، انہاں دی محبت تے فوت ہو جائے جتھے اسی جنت تے ہونا اوتھے ہی ساڈے نال پیار کرن والے بندے. سارا مسئلہ حل ہو گیا. کسے دے نال نفرت نہ کری. آج دی تقریر دا مرکزی نقطہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے. دعوت اسلامی ہے تواڈی اپنی تنظیم ہے، چونکہ میں حضرت عطار دا نوکر ہاں، مہربانی کرے جے دعوت اسلامی دے نال تعاون فرمایا جے. اللہ خیر و برکت عطا فرمائے.